2 Samuel 6. Segundo Samuel 6. Again David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. And David arose and went with all the people that were with him from Baal of Judah to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts, that dwelleth between the cherubims. Se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí de arca el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. And they set the ark of God upon a new cart, and brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah. And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drave the new cart. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Uzzah y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. And they brought it out of the house of Abinadab, which was at Gibeah, accompanying the ark of God. And Ahio went before the ark. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. And David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of fir wood, even on harps and on psalteries and on timbrels and on cornets and on cymbals. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. And when they came to Nachon's, threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God, and took hold of it, for the oxen shook it. Cuando llegaron a la era de Nachón, Uzzah extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there for his error, and there he died by the ark of God. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzzah, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. And David was displeased, because the Lord had made a breach upon Uzzah, and he called the name of the place Perizuzah to this day. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uzzah, y fue llamado aquel lugar Perez Uzzah, hasta hoy. And David was afraid of the Lord that day, and said, How shall the ark of the Lord come to me? Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? So David would not remove the ark of the Lord unto him into the city of David, but David carried it aside into the house of Obed-Edom the Gittite, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Gitteo. And the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Gitteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. And it was told King David, saying, The Lord hath blessed the house of Obed-Edom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. And it was so that when they that bare the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings.
Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. And David danced before the Lord with all his might, and David was girded with a linen ephod. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un ephod de lino. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. And as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Michal, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. And they brought the ark of the Lord and set it in his place in the midst of the tabernacle that David had pitched for it. And David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. And he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to every one a cake of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine. So all the people departed, every one to his house. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David, and said, How glorious was the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Michal a recibir a David, dijo, Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. And David said unto Michal, It was before the Lord, which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore will I play before the Lord. Entonces David respondió a Michal, Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. And I will yet be more vile than thus, and will be base in mine own sight. And of the maidservants which thou hast spoken of them shall I be had in honor. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado.
Therefore Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death. Y Michal, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 2 Samuel 6. Segundo Samuel 6.